Hastang lisura gyud basta natay batasan nga piling dato ta, magluya ta og wala ta ikapanghambo. Lumos na kus utang sa syudad, ginapost na gani ko sa Facebook sa ako mga gipangutangan kay dili ko mobayan. Maong nagpabukid ko dili tungod kay adik ko, tungod kay pala utang ko. Hornal ko dinhiya aron paglugsong na akong balik sa syudad na ako'y kwarta. Kay gilibak na ko sa ako ang mga amiga nga ang ako ang pagkapiling dato ko noon expired na. Kay nakita nila nga wala na ko nagapost-post og kwarta sa ako ang timeline. Maong ginakontak na ako ang kaparintihan kung naabay nagapahornal din hiya. Ay mingsad kaayo kaya nga ako ang igsuon nga nakaminyo og pobring utin ng harbis na og sitaw. Syempre usa ka burikat nga igsuon og dili normal ang kinabuhi ako na pud na siyang iskamon. Adto ra ko din hiya sa ilaha aron mangayo og kwarta. Kudyo nang banaon nga mangharbis na sila sa ilahang mga tinano. Bisag na puno na nako siya libak og saway sa iya gyapon ko mangayo og tabang og walang-wala nako. Ingon ana ka maot ang ako ang batasan og siya mangayo sa kuha mo balibad ko. Kudayong sawayon ang ihang sitwasyon nga no bitaw nga nagminyog pobring utin mao na imong kinabuhi karon. Bisan pa man og mas labaw kapait akong kinabuhi kaysa ilaha, ako gihapon silang sawayon. Ilaha ko mangayo og tabang kung magpait ko og sila'y magpait di na sila kaduol sa kuha kay maot ko og batasan. Trisi mi kabuk man nagsuon ako ang kinamanghuran. Buhi pa ang amo ang girikanan, ginabahin-bahin na nila ang amo ang yuta. Nakabalo ang ako ang girikanan unsa ka maot ang ilahang kinamanghuran, mao na ako. Paghuman og bahin-bahin sa akong girikanan sa yuta ang ako ang mga igsuon na nanom sila. Kamtam na nilag durable nga tanom sama sa lubi, gulay ug mga prutas. Apan ako nga ambisyosa og piling dato wala ko'y plano magpuyo sa bukid ang ako ang bahin ako anang gibaligya bisag buhi pa ang ako ang ginikanan. Apil pa ganin ako baligya ang bahin sa ako ang girikanan bisag buhi pa sila. Ang pagkamatay sa ako ang girikanan gipalubong dayon na ako aron dili ko makagasto og lungon. Kaya ako mga igsuon gihatag man sa ako ang obligasyon nga og mamatay ako ang girikanan ako'y pagastuon kay ako manggibaligya ang ilang bahin nga para unta sa ilang kamatayon. Sa kamaot sa ako ang batasan pagkabugto sa gininhawa sa ako ang girikanan ako dayon gipalubong o pay pagpanamilit nagpakalot na ko og yuta. Tungod kay ang kwarta nga halin sa yuta nga ako ang gibaligya ako namang gilibre sa ako ang mga barkada. Tungod lagi kay nagpasikat ko aron ingnon nga dato ko ako agid na silang librehon permi. Wala ko nakahuman sa ako ang pag-eskwela kay 12 anyos pa lang ko nagpaupa namang ko. Sa edad nga 15 anyos na nakoy anak duha lahi-lahi ang amahan. Grabe kapait ang ako ang kinabuhi lisod kaayo. Ang advice nako sa kabatan-unan tuuhi gyud ninyo ang inyong girikanan. Sa mga tambag og sugo nila tumana, dili kay sugo sa imong uyab imong tumano. Kung adunay kabilin imong girikanan nga yuta ayaw ibaligya tamni. Karon mo abot ang panahon nga ting-el ninyo aduna kay dumdumol. Lay padul nga nang imong kinabuhi basta hambugera ka. Ang imong batasan grabe ka garbusa og kapilingon undangi ka na. Ay baligya ang ako ang bana nga sabon nga pampausab og batasan. Labi nagbigaon ka pampawala kinis katul-katul sa imong lawas. Anti-aging tambal sa dry skin og melasma talumtum bugas-bugas. Ubay-ubay sad ko mga produkto dili ni pampagwapa ha, pampausab kini sa inyong batasan nga hastang mauta. Balansan ini ang inyong kabagagnaw.